그러므로 주께서 세상에 임하실 때 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라. 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이니라. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하심이라. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 아멘. 올해 우리 표 함께 고백하겠습니다. Mari kita bersama-sama membaca tema ibadah tahun ini. 시작. 보라, 내가 새 일을 행하리라. Membuat 아멘. sesuatu yang baru. 여러분, 우리 한 해 동안 매일 기도할 때마다 여러분 고백하시기 바랍니다. Jadi mari kita sama-sama mengucapkan ini di setiap hari di tahun ini. 새 일을 행하실 하나님을 기대하시기 바랍니다. Mari kita juga terus memandang Allah kita yang selalu membuat sesuatu yang baru. GM Com Research라는 곳과 한국의 목회 데이터 연구센터에서 설문조사를 했습니다. Jadi dalam suatu komunitas kebangunan rohani yang ada di Korea, itu mereka membuat suatu survei. 그래서 기독교인들 중에서 성경을 한 번 이상 읽어봤다. 통독, 전체를 통독한 사람의 비율이 얼마가 되는지 조사를 했어요. Mereka membuat suatu survei, berapa persen orang Kristen yang pernah membaca Alkitab seluruh isi Alkitab dalam setahun. 네, 에어컨 하나는 꺼주셔도 될 것 같아요. 여러분 놀라지 마십시오. Jangan kaget hasil surveinya. 20%밖에 안 돼요. 20% dari setiap orang Kristen. 나머지 80%는 성경 창세기부터 계시록까지를 읽어보지를 못한 거예요. Dan 80%-nya adalah orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 교회를 5년, 10년, 20년을 다녔는데도 성경 한 번을 제대로 읽어보지를 못하는 거예요. Jadi walaupun mereka sudah beribadah 5 tahun, 10 tahun di gereja, tapi belum pernah benar-benar membaca dari awal Alkitab sampai habis. 자기 귀에 듣기 좋은 말씀만 보고 기억하는 것입니다. Namun kebanyakan orang itu hanya memilah-milah ayat-ayat yang enak didengar, yang nyaman diterima. 하나님이 말씀에 뭐라고 하시는지를 모르는 거예요. Tapi tanpa disadari mereka tidak paham maksud Tuhan. 계시록 1장 3절에 말씀하고 있습니다. Dalam Wahyu 1 ayat 3. 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 지키는 자는 복이 있도다. Diberkatilah mereka, berbahagialah mereka yang membaca firman nubuat ini, mendengar dan merenungkannya. 여러분 올해 정말 하나님 말씀을 읽고 듣고 지키는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Untuk itu di tahun ini jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. 저는 성경을 많이 읽었습니다. Dan saya juga sudah membaca banyak firman Tuhan. 당연히 목사님이니까 그러시죠. Dan mungkin Anda bilang wajar lah karena Bapak kan pendeta. 근데 제가 중학교 때 사실 처음 성경을 읽독을 했던 것 같아요. Tapi sepertinya saya pertama kali membaca Alkitab dari awal sampai akhir itu pas saya masih SMP. 성경을 읽는 방법은 여러 가지가 있습니다. Ada banyak memang cara membaca Alkitab. 창세기부터 계시록까지 천천히 읽는 방법도 있어요. Ada cara-caranya. Contohnya membaca dari Kejadian pelan-pelan sampai Wahyu. 지난번에 우리가 성경 공부했던 것처럼 책별로 구분해서 볼 수도 있습니다. Atau mungkin dengan cara bacanya itu dari macam-macam kitab. 근데 올해 urutannya. 우리 교회가 성경을 통독하는 방법은 맥체인 성경 읽기를 실행하고 있습니다. Tapi gereja kita sedang menggunakan
metode McChain. 네, 이것은 로버트 맥체인이라는 목사님이 시작한 성경 읽기의 방법이에요. Jadi ini adalah metode pembacaan Alkitab setahun yang digunakan oleh seorang pendeta Robert McChain. 여러분 성경 다 읽고 싶죠? Kita pasti semuanya mau kan baca Alkitab 잘 안 sampai 되죠. habis. 그래서 Susah kan? 하루에 4장만. Jadi satu hari itu 4 pasal. 몇 장? Berapa pasal? 꼴랑 4장. 4. 그래서 여러분 힘드실까봐 제가 맥체인 그 유튜브로도 영상을 올려드리고 있습니다. Dan jadi mungkin supaya jemaat-jemaat Tuhan tidak kelelahan membacanya, saya juga memberikan link YouTube. 여러분 성경을 낭독하는 그 소리를 들으면서 함께 읽으시면 돼요. Jadi bisa dibaca dengan suara audio dari YouTube. 근데 이게 구성이 4장이 4구성으로 되어 있는 겁니다. Jadi 4 bagian. 그래서 첫 번째 우리가 창세기부터 역대상하까지 읽습니다. Jadi McChain ini ada 4. Jadi bagian pertama itu adalah Kejadian sampai Tawarik, 1 Tawarik. 이 내용은 천지를 창조하신 하나님의 역사와 또 이스라엘의 역사에 대해서 성경이 기록되어 있어요. Nah, di bagian ini bercerita tentang sejarah penciptaan Allah dan sejarah Israel. 또 두 번째 지금 에스라에서 말라기까지 읽는 거예요. Dan setelah itu dari kitab Esra sampai Maleaki. 이건 이스라엘의 멸망과 하나님이 회복하시는 새 시대에 대해서 얘기하는 겁니다. Esra sampai Maleaki ini bercerita tentang hancurnya Israel dan juga tentang zaman yang baru. 그리고 마태복음에서 요한복음까지 읽습니다. Setelah itu ada Matius sampai Yohanes. 이것은 예수 그리스도의 구원 사역과 그 역사에 대해서 기록하고 있습니다. Dan Matius sampai Yohanes ini bercerita tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus. 또 네 번째 사도행전에서 요한계시록까지예요. Lalu setelah itu kisah para rasul sampai Wahyu. 이것은 교회의 복음 사역과 이방인 선교에 대해서 함께 읽는 것입니다. Nah, ini bercerita tentang pelayanan gereja dan sampai nubuat akhir zaman. 그래서 이 네 가지 맥락으로 여러분이 읽고 있다라는 것을 여러분 알고 좀 보시면 좋겠어요. Jadi kira-kira inilah 4 bagian besar yang bisa kita gunakan dalam membaca Alkitab. 그러면 구약 성경 1독, 신약 성경 2번을 이렇게 1년이면 읽을 수가 있어요. 구약 1번, 신약 2번. Jadi bisa berpikir bahwa dengan cara metode ini kita bisa membaca Perjanjian Lama 1 kali di tahun ini dan juga Perjanjian Baru 2 kali. 여러분 많은 사람들이 복음에 대해서 말합니다. Banyak orang sering berkata Injil, Injil, dan Injil. 그런데 복음대로 살지 않아요. Tapi tidak hidup dalam Injil. 여러분 말씀 따라가야 된다고 사람들은 외칩니다. Orang-orang juga berkata, ikutilah firman. 그런데 말씀을 읽지를 않아요. Tapi tidak membaca firman Tuhan. 여러분 우리가 삶을 살면서 주의해야 되는 사람이 있습니다. Ada orang-orang yang harus kita waspadai dalam hidup. 여러분 겉모습과 속이 다른 사람이죠. Orang-orang yang harus kita waspadai itu adalah orang-orang yang beda di luar dan beda di dalam. 앞에서는 좋은 사람인 것처럼 행동합니다. Di luar dia akan menjadi orang yang begitu baik. 근데 뒤에서는 남을 험담하고 나쁜 짓을 하는 사람들이 있어요. Tapi di belakang dia itu menyusahkan orang, menyiksa orang. 여러분, 우리는 그런 사람들과 가까이 지낼 이유가 없어요. Kita tidak perlu ada dekat dengan orang-orang yang berwajah 여러분, dua. 그런 사람과 친구하지 마세요. Dan juga janganlah berteman dengan orang-orang seperti itu. 많은 사람들이 떠드는 사람들이 있습니다. Ada juga orang-orang yang terus-menerus 입으로만 주여 주여 외치는 것입니다. mereka itu adalah orang-orang yang terkesan ribut karena mereka sering berkata Tuhan, Tuhan dengan bibir mereka. 경건한 모양은 있는데 능력이 없어요. Mereka terlihat suci, kudus, tapi tidak ada kuasa. 그것은 거짓입니다. Itu juga adalah tipu muslihat. 여러분, 열매를 통해서 나무를 알 수가 있습니다. Kita bisa mengetahui pohon dari buahnya. 여러분은 성령의 사람입니다. Kita adalah orang di dalam roh. 아멘. 옆 사람 축복합시다. Mari sama-sama berkata 당신은 sama 성령의 lain. 사람입니다. Kamu adalah orang dalam roh Allah. 곧 여러분은 성령의 열매를
맺는 것입니다. Jadi kita percaya akan buah-buah roh dari Tuhan. 오늘 히브리서 10장 말씀을 통해서 여러분 정말 하나님의 능력을 체험하시기 바랍니다. Jadi hari ini melalui firman Tuhan, mari kita mengalami kuasa Roh Kudus. 많은 사람들이 이 제 문제 앞에 자유로울 수가 없어요. Banyak orang tidak bisa menjadi bebas di dalam dosa. 어떤 사람은 선행을 가지고 종교를 가지고 각자 자기의 방식대로 이 문제를 해결해 보려고 합니다. Orang-orang akan berusaha dengan berbuat baik, dengan semua macam kebaikan, membantu orang, tapi tidak akan pernah bisa. 오늘 말씀에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Alkitab berkata, 히브리서 10장은 예수 그리스도께서 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다 선포하고 있습니다. firman Tuhan berkata bahwa oleh darah Yesus Kristus, kita semua telah dibebaskan. 아멘. 여러분 성령의 역사를 따라가시기 바랍니다. Mari kita semua ikutilah karya Roh Kudus. 말씀의 능력 속에 거하시기 바랍니다. Mari kita juga hidup di dalam kuasa Allah. 여러분 예수 그리스도는 새 언약의 중보자예요. Yesus Kristus adalah mediator perjanjian yang baru. 중보자가 뭡니까? Apa itu mediator? 하나님께로 우리를 이끌어 가신다는 말이에요. Itu adalah seorang perantara yang membawa kita dekat dengan Tuhan. 죄인된 인간은 하나님을 볼 수도 없고 만날 수도 없습니다. Karena manusia itu terlahir untuk tidak bisa melihat Tuhan dan tidak bisa bertemu Tuhan. 그래서 자기 피로 영원한 속죄를 이루신 것입니다. Itulah sebabnya dengan darahnya sendiri kita semua telah ditebus dari dosa. 예수님께서 우리의 대제사장으로 이 땅에 오셨어요. Dan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini menjadi imam besar kita. 하나님께로 가는 완전한 길을 열어주셨습니다. Dia telah membuka jalan untuk kita bertemu dengan Bapa di 그래서 surga. 예수님을 그리스도라고 하는 것입니다. Untuk itu kita memanggilnya sebagai Kristus. 예수 그리스도를 우리가 주로 구주로 믿고 우리는 나아가는 것입니다. Dan kita pun dapat datang kepadanya, percaya kepadanya. 과거에는 이스라엘 백성들이 과거에는 소를 잡고 양을 잡아서 피 흘리는 제사를 했어요. Dahulu, orang-orang dahulu itu mereka hidup dengan menangkap korban-korban sembelihan, lembu, sapi, domba untuk disembelih. 범죄한 사람이 자기 죄를 깨끗게 하기 위해서 양을 끌고 제사장 앞에 가는 거예요. Dan seseorang yang dahulu berdosa, mereka harus datang membawa satu ekor domba atau sapi untuk datang kepada imam. 그때 제사장이 그 양의 머리에 손을 얹고 기도합니다. Dan nanti imam itu akan berdoa menumpang tangankan orang itu 죄를 지은 사람의 모든 죄가 그 양에게로 전가되는 거예요. dan kepada domba itu sehingga dosa dari orang tersebut diteruskan kepada domba. 양이 무슨 죄가 있어요? Memang domba itu punya dosa 아무 apa? 죄가 없습니다. Dia tidak punya dosa sama sekali. 근데 그 죄 지은 자를 대신해서 몸이 찢겨지고 피 흘리고 태워지는 그 제사를 드리게 되는 거예요. Namun dengan itu maka orang tersebut benar-benar telah menerima penebusan dosa. 그것을 바라보는 그 사람의 마음이 어떻겠습니까? Dan kira-kira hati orang itu seperti apa setelah itu? 죄의 참혹함을 보는 거예요. Pasti orang itu akan benar-benar merasakan inilah namanya penebusan dosa. 누가 찢겨지고 누가 죽어야 됩니까? Sebenarnya siapa yang seharusnya disembelih 내가 찢겨지고 내가 죽어야 되는 거예요. dan harus mati? Seharusnya manusia yang berbuat dosa. Mereka 근데 kan 그 seharusnya 양이 bercucuran 대신 darah. 죽게 되는 거예요. Tapi malahan domba tersebutlah yang harus bercucuran 문제는 darah. 그것은 영원한 속죄를 이룰 수 없다라고 말합니다. Dan kita berkata bahwa ini pun membuat manusia tahu bahwa tidak ada satupun korban yang menebus manusia. 새 세차라 언약의 떴다. 중보자 되신 예수 그리스도가 오셔서 이 모든 죄를 단번에 끊으신 것입니다. Namun Yesus Kristus yang adalah mediator kita di perjanjian yang baru, dialah yang menjadi tebusan bagi kita. 왜 예수님이 십자가에 죽으셔야 됩니까? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu 피 salib? 흘림이 없으면 사함이 없어요. Kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada penebusan. 모든 사람은 죄인입니다. Semua orang itu berdosa 하나님을 떠나서 죄 가운데 살 수밖에 없어요. dan harus berada di bawah kuasa dosa. 사단에게 붙잡혀서 멸망 속에 살 수밖에 없어요. Dan manusia pun hidup di bawah kuasa-kuasa yang
kuasa-kuasa roh jahat. 제가 이 컴퓨터 화면을 켜는데 이번 주 1월 첫 주잖아요. 지난주가. Nah, minggu lalu itu adalah minggu pertama di tahun ini. 보니까 전부 그 뭐 네이버도 다음도 다 뜨는 게 있어요. Baik di Naver, di Google, atau di Daum, itu ada yang berita yang keluar. 올해 운수. Yaitu 네. keberhasilan di tahun ini. 한국에는 올해 그 말의 해입니다. 말의 띠. Jadi di Korea sekarang itu lagi ada Sio Kuda. 네, 제가 말띠입니다. Saya kuda. 그래서 말띠가 어떻게 운수가 있는지 Jadi itu, 사람들이 그게 다 관심이 있어요. jadi itu semacam ramalan. Ramalan tahun ini untuk Sio Kuda seperti apa? 어떤 무당집은 그 TV에 그 프로그램에 나와서 얘기하더라고요. Ada juga seorang dukun, dia lagi program TV channel di Korea. 원래 연예인이었는데 무당이 됐어요. Dia dahulu itu adalah seorang artis, tapi sudah jadi dukun. 네, 돈을 많이 버십니까? 라고 질문했어요. Dan ditanyalah, apakah Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan menjadi dukun? 매일매일 예약이 가득 차가지고 자기를 만나고 싶으면 3개월 전에 예약해야 된대요. Katanya dia, itu reservasi setiap hari selalu penuh, sehingga kalau mau bertemu dia harus reservasi 3 bulan lebih dulu. 사람들이 답이 없으니까 무당 찾아가고 점치고 굿하고 살아가고 있어요. Dan itulah manusia. Manusia itu benar-benar tidak punya jawaban. Makanya mereka cari jawaban sampai ke dukun. 사단의 권세 아래 있는 것입니다. Inilah kuasa dosa yang mengikat 영원한 manusia. 지옥으로 갈 수밖에 없습니다. Dan manusia pun akhirnya jatuh ke dalam neraka. 이제 우리는 점치고 굿하고 할 필요가 없어요. Kita tidak perlu lagi datang ke dukun dan meminta tanda 여러분 kepada 오늘 dukun. 교회 올 때 양 끌고 오신 분 있습니까? Saat datang ke gereja hari ini, apakah ada yang datang 염소 끌고 membawa 온 사람들이 있습니까? seekor domba atau seekor kambing untuk ditebus? 우리는 다시 양을 죽이는 희생하는 제사를 드릴 필요가 없어요. Tidak perlu, kita tidak perlu lagi datang membawa seekor domba atau lembu atau kambing. 예수 그리스도의 피로 말미암아 속량 곧 제사함을 받았느니라. Karena kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus, anak domba Allah. 아멘. 우리는 제사함 받았어요. Itulah penebusan yang telah kita terima. 오늘 예배의 자리에 나올 수 있는 것은 예수 그리스도 피를 힘입어 담대히 나온 것입니다. Dan hari ini saat kita bisa datang ke hadapan Tuhan, kita datang dengan kekuatan yang daripadanya. 여러분, 이스라엘 백성 여전히 과거의 율법 아래 붙잡혀 있었어요. Dan saat ini orang Israel, mereka juga terikat dengan masa lalu mereka. 히브리서 10장 1절에 뭐라고 말하고 있습니까? Ibrani 1 berkata 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자다. bahwa bahkan perjanjian lama itu, hukum Taurat itu adalah bayangan dari kedatangan Mesias. 참 형상이 아닙니다. Jadi itu bukanlah gambar utama. 여러분 그림자를 붙잡을 수가 없어요. Bayangan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pegang. 왜냐하면 실체가 아니기 때문에. Karena itu bukan realitas. 실제는 예수 그리스도가 참 실제가 되시는 것입니다. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus adalah realita dari bayangan itu, yaitu hukum Taurat. 그래서 첫 것을 예수님께서 처음 것을 폐하고 두 번째 것을 세우셨다라고 말씀하십니다. Dan Alkitab pun berkata bahwa Yesus Kristus dia telah mengalahkan yang pertama dan telah membangun yang baru. 여러분 우리가 오늘 예배의 자리에 나왔습니다. Hari ini kita semua telah datang di rumah Tuhan. 여러분 우리는 구약의 사람들은 제사를 드릴 때 죄를 용서받기 위해서 제사를 드렸어요. Orang-orang yang hidup, umat-umat Tuhan di perjanjian lama, mereka itu datang menghadap Tuhan itu harus membawa kambing atau domba. 우리는 죄를 용서받기 위해서 오늘 예배에 나온 게 아니에요. Mereka datang beribadah untuk meminta pengampunan dosa, tapi kita berbeda sekarang. 용서받고 해방받은 하나님의 자녀로서 예배의 자리에 나온 것입니다. Kita berbeda. Kita datang sudah diampuni. Kita sudah ditebus dosa kita dulu baru kita datang. 아멘. 할렐루야. 하나님을 찬양하시기 바랍니다.
Dipujilah Tuhan. 그래서 하나님 앞에 온전히 경배하며 나아가는 것입니다. Sembahlah Tuhan sebab kita pasti menjadi orang-orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. 순간순간 우리 안에 죄성이 남아 있어요. Kadang tanpa kita sadari masih 악한 마음을 ada 품을 때가 있어요. natur dosa yang melekat di hati kita. 그래서 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Untuk itulah mengapa kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. 성령께서 여러분을 정결케 하시는 것입니다. Sebab Roh Kudus itu pasti akan menyucikan kita. 죄에게 지지 말고 성령의 역사하심을 따라가라는 것입니다. Mari kita juga jangan kalah dengan dosa, tapi ikutilah firman Tuhan. 어떤 사람은 얘기합니다. Ada yang berkata begini, 우리 해방 받았으니까 무슨 죄를 지어도 상관없다. kita sudah dibebaskan, untuk itu mari kita hidup, 그럼 그렇습니까? terserah. 그거는 거짓이에요. Tidak, tidak boleh begitu. Itu tipu muslihat. 여러분 해방 받았다는 말은 성령의 사람이라는 것입니다. Ketika Tuhan berkata kita sudah bebas, artinya kita adalah orang-orang yang berasal dari Roh Allah. 성령의 사람은 성령으로 행하게 돼 있어요. Orang yang berasal dari Roh Allah tentu saja akan bertindak sesuai dengan karya Roh Kudus. 갈라디아서 5장에는 말씀을 하고 있습니다. Dan dalam kitab Galatia pasal 5 berkata 육신의 열매와 성령의 열매를 구분해요. bahwa ada bedanya buah-buah kedagingan dan buah-buah Roh Kudus. 똑같이 교회에 앉아 있고 주여 주여 외치는데 다른 열매를 나타낸단 말이에요. Walaupun kita berada di tempat yang sama, itu orang yang dengan roh yang berbeda akan memiliki buah yang 죄를 berbeda. 행하고 음란하고 방탕한 삶을 사는 것입니다. Orang yang hidup di bawah kuasa dosa pasti akan hidup pikiran dalam dosa, segala hal-hal yang jorok dan tidak berkenan di mata Tuhan. 이거는 죄의 육신의 열매입니다. Ini adalah buah-buah dari kedagingan. 성령의 열매는 뭡니까? Namun bagaimana dengan buah-buah roh? 사랑과 희랑과 화평이에요. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, 온유와 절제입니다. sabaran dan kemurahan. 여러분 하나님의 사랑 안에서 성령의 9가지 열매를 계속 맺어가게 되는 것입니다. Sebagai orang-orang yang berasal dari roh Allah, buah-buah Roh Kudus ini harus selalu kita miliki, buahi dalam hidup kita. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Mari kita semua penuhlah dengan Roh Kudus. 우리가 살면서 우리 마음 생각을 빼앗길 때가 얼마나 많습니까? Dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang akan mengambil alih hidup. 제일 많이 빼앗기는 게 휴대폰이에요. Salah satunya yang mengambil alih pikiran kita adalah HP. 아이들이 다 재미를 따라가요. Anak-anak akan selalu mengikuti hal yang menyenangkan. 여러분 예배는 재미로 드리는 게 아닙니다. Ibadah itu bukan sesuatu yang harus menyenangkan. 하나님 앞에 나를 드리는 것입니다. Ibadah itu adalah kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. 여러분 성경을 읽지 못하게 만들어요. 성경을 읽지 못하게 만듭니다. 사단이. Iblis membuat kita tidak bisa membaca firman Tuhan. 말씀을 듣지 못하게 만들어요. Tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. 근데 스마트폰에 게임하고 그다음에 웹툰 보고 뭐 유튜브 보고 다 합니다. Tapi orang-orang itu, anak-anak itu suka sekali tidak punya waktu untuk baca firman, tapi punya waktu untuk main game, nonton drama, atau nonton 사단은 webtoon. 하나님 말씀만 못 듣게 만들어요. Dan iblis akan selalu berusaha keras untuk anak Tuhan tidak mendengar firman Tuhan. 또 하나님 앞에 나아가는데 방해되는 것들이 있습니다. Ada juga hal-hal yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. 내 안에 죄악입니다. Dosa yang di dalam hati kita. 특별히 미워하는 마음입니다. Atau mungkin hati yang penuh kebencian. 여러분 예배 자리에 와서 다른 사람을 미워하고 정죄하고 있다 그러면 먼저 하나님 앞에 회개함으로 나아가시면 됩니다. Kita harus datang memohon pengampunan Tuhan, terutama saat kita datang ke gereja dengan hati yang sedang membenci seseorang. 여러분 성령의 역사를 믿으시기 바랍니다. Kita harus percaya kuasa Roh Kudus. 여러분 예수 이름으로 선포할 때 악한 흑암의 세력이 결박당합니다. Ketika kita menyebut nama Yesus Kristus, kuasa kegelapan pasti akan dihancurkan. 예수 이름이 선포될 때 질병이 떠나가고 하나님의 놀라운 역사가 일어납니다. Saat kita menyebut nama Yesus Kristus, pasti segala hal kesakitan yang dalam kita akan dihancurkan. 저는 하나님께서 참 은혜 주셔서 많은 전도의 응답들을 보게 하셨어요. Oleh karena kemurahan Allah, saya pun akhirnya dapat memberitakan Injil ke 또 이 banyak tempat. 무당들 사역도 오랫동안 했어요.
Saya juga oleh karena kemurahan Tuhan melayani, menginjili banyak dukun. 귀신이 떠나가는 역사들을 보게 하셨습니다. Juga Tuhan mengizinkan saya untuk mengusir roh-roh jahat. 그래서 우리 제자들을 좀 이런 영적인 사역들을 훈련을 시켜야 되겠다 생각이 들었어요. Dan saya pun akhirnya berpikir sepertinya murid-murid yang saya sedang memuridkan, mereka juga harus dilatih untuk bisa melakukan karya-karya ini. 이게 제자들을 데리고 무당들이 굿을 하는 굿터가 있어요. 거기를 데려갔어요. Suatu hari dengan murid-murid saya, kami pergi ke tempat dukun. 거기에 가면 무당들도 있지만 정신적으로 귀신에 들려서 어려움 당하는 사람들이 많이 모여들어요. Nah, itu adalah tempat perkumpulan seperti dukun-dukun. Tapi di situ bukan cuma aja dukun, bukan hanya dukun-dukun saja di sana, namun ada juga orang-orang yang sedang kerasukan roh jahat. 아니나 다를까 우리가 가니까 그 귀신 들린 사람이 미친 짓을 해요. Dan saat kami pergi ke sana, kami melihat dengan mata kami beberapa orang itu sudah sakit jiwa dan benar-benar sudah gila, tidak 그래서 waras. 제가 앞에 탁 나서서 이제 제자들에게 보여줘야 되잖아요. Dan saya waktu itu entah kenapa saya pergi maju ke situ karena mau menunjukkan ke murid-murid saya. 예수 이름으로 선포했습니다. Dan saya menyebut nama Yesus Kristus. 그럼 귀신이 떠나가야 되잖아요. Harusnya kan kalau saya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahat yang di situ harusnya pergi ya. 안 떠나가는 거예요. Tapi malahan tidak. 오히려 이 여자가 더 소리 지르면서 막 욕하고 막 그러더라고. Terus wanita yang kerasukan roh jahat itu semakin menggila dianya. Dia semakin berteriak-teriak dan mencaci maki. 제가 예수 그리스도 이름으로 얘기했어요. Dan saya pun kembali menengking dengan darah Yesus Kristus. 저는 예수 이름으로 소리 지르고 이 여자는 미쳐서 소리 지르고. Jadi kami saling beradu kompetisi berteriak. Saya berteriak nama Yesus, dia berteriak dengan caci maki. 그러니까 막 무당들이 나왔어요. Terus akhirnya dukun-dukun keluar. 그 와가지고 막 뭐라 하는 거예요. Terus mereka keluar, mereka marahin 아 여기서 saya. 뭐 하는 거냐고. Nah, Bapak sedang apa di sini? 가세요. 그래. Pergi sana, Pak. 쫓겨났어요. Jadi saya diusir. 이 제자들은 옆에 있고 Padahal murid-murid lagi lihat saya. 제가 집에 가서 하나님께 기도했어요. Dan saya pulang rumah dan saya berdoa. 아 너무 창피한 거예요. Saya rasa malu. 아, 평상시 잘 됐는데 Karena padahal di hari-hari 오늘 왜 lain 안 되지? bisa, kok hari ini nggak bisa ya? 하나님 왜 오늘 너에게 이러십니까? Dan saya bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan seperti ini kepada saya hari ini? 너무 창피하니까. Karena saya rasa malu banget. 근데 하나님 말씀 주시는 거예요. Dan Tuhan memberikan firman-Nya. 너 왜 내 이름을 이용하냐? Kenapa kamu memakai nama saya dengan 왜 asal-asalan? 능력이 너에게서 나가는 것처럼 말하냐? Dan kenapa kamu berlagak seperti kekuatan itu berasalnya 제가 dari 정신이 kamu? 번쩍 들었어요. Dan akhirnya saya sadar. 얼른 무릎 꿇고 하나님 잘못했습니다. Dan saya pun langsung berlutut dan saya minta ampun kepada Tuhan. 성령의 능력을 제가 이용하려고 했습니다. Ternyata saya barusan menyalahgunakan kuasa 하나님 Roh 용서하여 Kudus. 주옵소서. Tuhan ampuni saya. 그리고 제자들과 함께 조용히 모였을 때 제가 얘기했습니다. Dan waktu saya berkumpul lagi dengan murid-murid saya berkata, 내가 잘못했다. saya mengaku saya salah. 당신들을 전도 제자로 키우겠다는 욕심에 잘못된 방법으로 행동했다. Saya barusan kemarin melakukan sesuatu yang salah. Saya hanya terlalu penuh dengan keserakahan, mau menjadikan kalian murid saya, sehingga saya memakai metode yang salah untuk 예수 memuridkan. 이름의 능력과 성령의 역사는 우리가 사용하는 도구가 아니다. Bahwa sebenarnya kuasa nama Yesus, darah Yesus itu bukan sesuatu yang kita gunakan dengan 예수 이름 asal-asal. 앞에 우리가 무릎 꿇어야 된다. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah bersujud di bawah nama Yesus. 이 성령의 역사를 우리는 따라가야 된다. Dan mengikuti 내가 kuasanya. 원하는 대로 가는 게 아니다. Jadi kita tidak hanya sekedar hidup mengikuti kehendak kita sendiri. 하나님이 많은 위로를 주셨어요. Tuhan akhirnya memberikan 성령의 역사를 보게 penghiburan. 하셨어요. Tuhan memberikan kuasanya. 그래서 그때부터는 될 수 있으면 저는 안수기도도 잘 안 해요. Jadi mulai saat itu saya pun akhirnya mengambil keputusan, saya kalau berdoa saya tidak mau tumpang tangan. 어린아이들, 스스로 표현하지 못하는 아이들 같은 경우는
제가 안수해서 기도합니다. Kecuali anak-anak kecil yang belum bisa berdoa sendiri. 그 외에 스스로 말을 하고 고백할 수 있는 친구들은 스스로 예수 이름으로 기도할 수 있도록 도와줍니다. Namun jikalau orang-orang tersebut bisa mengakui Yesus dengan bibir mulut mereka sendiri, maka saya tidak menumpangkan tangan. 여러분 속에 성령 하나님이 지금 함께 하시는 줄 믿으시기 바랍니다. Karena kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap pribadi kita. 여러분 말씀 앞에 여러분 무릎 꿇으시기 바랍니다. Kita seharusnya berlutut, bersujud di bawah nama Tuhan. 여러분 우리를 구별된 하나님의 백성으로 삼아 주셨어요. Dan Allah pun telah memakai kita semua. 여러분 교회를 5년, 10년 다녔다. 그 중요한 거 아니에요. Sebenarnya tidak penting untuk mengetahui sudah berapa lama kita bergereja. 집사, 권사, 장로, 심지어 목사 그것도 중요한 거 아니에요. Status kita di pelayanan gereja baik sebagai pendeta, penatua, diaken atau apapun itu tidak ada gunanya. 목사들 중에서 거짓 선지자들 많습니다. Karena sebagai pendeta pun banyak pendeta-pendeta yang palsu. 저도 부끄럽습니다. Sangat memalukan. 여러분 정말로 하나님 앞에 말씀 앞에 서야 돼요. Kita benar-benar harus murni di hadapan firman. 올해 제가 결단한 것이 있습니다. Di tahun ini saya mengambil keputusan. 하나님 우리 안디옥 선교교회 모든 성도들이 우리 양들이 말씀으로 살찌워지게 하옵소서. Saya berdoa di tahun ini kiranya seluruh jemaat Tuhan di Antioch Mission Church, domba-domba ini dikuatkan dengan firman. 여러분 풍성해지기를 축복합니다. Dan supaya kita semua juga berlimpah ruah. 여러분 왜 기도가 안 됩니까? Kenapa kadang susah untuk berdoa? 왜 말씀이 안 읽어집니까? Kenapa kadang susah untuk membaca firman? 여러분 성령의 도우심을 받으시기 바랍니다. Kita harus meminta tuntunan Roh Kudus. 여러분 5분도 기도 못해요. Kadang berdoa 5 menit pun susah. 10분도 기도 못해요. 10 menit juga susah. 하나님 내게 기도의 영을 부어주옵소서. Dan untuk itulah kita harus berdoa, Tuhan, tolong saya supaya bisa berdoa. 드라마는 이렇게 보는데 말씀을 못 읽습니다. Kita bisa menonton drama panjang lebar tapi tidak bisa berdoa. 하나님 내가 왜 이렇습니까? Kenapa ya begini? 나를 도와주시옵소서. Tuhan tolong saya. 여러분 말씀 받으면 살아요. Kalau kita menerima firman, 은혜 pasti kita 받으면 hidup. 살아요. Kalau kita menerima kasih karunia, pasti kita 성령의 hidup. 능력이 여러분 속에서 나타나기를 축복합니다. Dan saya berdoa semoga kuasa Roh Kudus itu selalu kita bisa rasakan. 그게 안 되면 자꾸 누구 찾아가야 되고 유튜브에 뭐 좋은 설교 없는지 뒤지고 그래야 된다고요. Karena kalau tidak memiliki ini, maka nanti kita mencari hal-hal lain seperti cari di 여러분 복음은 YouTube. 복잡하지 않습니다. Injil sebenarnya bukan hal yang rumit. 가장 간편한 거예요. Ini sangatlah mudah. 예수가 그리스도라는 선명한 복음이에요. Bahwa Yesus itu adalah Kristus. 여러분 그리스도 앞에 여러분 무릎 꿇으면 됩니다. Kita semua mari berlutut di hadapan Tuhan. 처음에는 말씀 읽으면 잘 못 알아들을 수 있어요. Mungkin dalam awal-awalnya susah bagi kita mengerti firman 여러분 Tuhan. 괜찮습니다. Tidak apa-apa. 읽어가는 속에 깨닫게 하시는 거예요. Tuhan pasti akan menyadarkan kita saat kita membacanya pelan-pelan. 성령이 깨닫게 하시는 거예요. Roh Kudus akan menyadarkan kita. 전에 한번 제가 간증한 적이 있는 것 같습니다. Sepertinya saya pernah memberikan kesaksian. 군대에서 제가 전도한다고 핍박을 좀 당했어요. Saya pernah dianiaya di markas militer karena menginjil. 네가 군인으로 왔지 무슨 전도하러 군대 왔냐. Mereka bilang, kamu kan kesini untuk jadi militer ya, jadi tentara. Bukan untuk datang menginjil. 그래서 이 사람이 저한테 벌을 줬어요. Sehingga jadi dia kasih saya hukuman. 네가 그렇게 좋으면 네가 성경을 하루에 여기부터 몇 장까지 써 이러는 거예요. Dan hukumannya itu bilang, kamu kan suka sekali Alkitab. Kalau begitu satu hari ini, dalam setiap hari kamu tulis isi Alkitab dari pasal ini sampai pasal itu. 매일 성경을 썼습니다. Di setiap hari berkat dia kan saya tulis Alkitab. 다른 Ayat. 사람들이 불쌍한 눈으로 아이고 참 안 됐다 이렇게 쳐다봤어요. Terus teman-teman saya di militer bilang, kasihan sekali kamu. 얘 저렇게 혼나네. Kasihan sekali kamu dimarahin. 근데 사실 저는 너무 좋았어요. Tapi saya sangat senang. 얼굴은 좀 슬픈 척 이렇게 했죠. Saya pura-pura sedih, wajah saya pura-pura 속으로는 sedih. 너무 좋은 거예요. Tapi hati saya senang sekali. 말씀을 써가는데 쓸 때마다 능력으로 역사하는 겁니다. Karena setiap saya menulis Alkitab, rasanya seperti ada kuasa yang Tuhan
curahkan. 하나님 이 부대 안에, 제가 있는 이 부대 안에 하나님 능력으로 역사하여 주옵소서. Dan saya pun akhirnya berdoa, Tuhan kiranya kuasa Allah turun atas tempat ini. 미워하고 때리고 자살하는 이 악한 영들을 몰아내어 주옵소서. Kiranya Tuhan kuasa-kuasa roh jahat yang membuat banyak bunuh diri, banyak pemukulan, pembulian, kiranya dihancurkan dalam nama Yesus. 하나님 전도의 문을 열어 주옵소서. Bukalah pintu penginjilan. 복음을 가로막는 모든 흑암이 예수 이름으로 떠나가게 하옵소서. Kiranya segala kuasa kegelapan yang mengganggu dipatahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. 하나님이 역사하셨습니다. Tuhan bekerja. 복음을 가로막는 사람들을 하나님이 싹 다 정리하셨습니다. Jadi orang-orang yang benar-benar mengganggu pemberitaan Injil di markas militer itu benar-benar dihapus mereka tuh oleh Tuhan. 때리는 사람들이 있었거든요. Ada orang yang suka membuli, yang suka memukul. 그 사람들이 다 잡혀갔어요. Mereka akhirnya ditangkap 한순간에. dalam sekejap. 그리고 하나님이 전도의 문을 열으셨어요. Dan setelah itu pintu penginjilan dibuka. 순식간에 이 부대 안에 구원의 역사가 일어나고 많은 사람들이 주님께 돌아오는 일이 일어났습니다. Dan dengan waktunya Tuhan, akhirnya terjadilah kebangkitan rohani di markas militer itu. Banyak orang hanya bertemu Tuhan dan bertobat. 매일 밤마다 기도했어요. Setiap malam saya berdoa. 하나님 제가 할 수 있는 게 없습니다. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. 저는 능력도 없어요. Saya tidak ada kekuatan. 계급도 너무 낮아요. Dan pangkat saya di militer juga 하나님 terlalu 역사하셔야 rendah. 됩니다. Tuhan tolong bekerjalah. 여러분 우리 안디옥 성교회는 힘이 없어요. Antioch Mission Church juga adalah gereja yang lemah. 어젯밤에 제가 옥상에 올라갔습니다. 그 교회 옥상에 올라갔어요. Kemarin saya malam-malam naik ke atap gereja. 이 건너편에 보니까 하얀 십자가가 다 있어요. Di depan situ saya melihat ada salib warna putih. 이 개가이 교회. Gereja GKI. 너무 부럽더라고. GKI atau GKI? 하나님 Saya 우리는 juga jadi rasanya ingin. 우리 교회는 간판도 없고 십자가도 없어요. Tuhan, gereja kami bahkan tidak ada salib, tidak ada papan nama yang besar. 근데 제가 내려와서 하나님께 기도했어요. Namun waktu turun saya berdoa. 하나님, 우리는 간판도 없고 십자가도 없지만 하나님이 역사하시는 교회로, 전도하는 교회로 주님 사용하여 주옵소서. Saya berdoa pun di waktu turun, saya berdoa Tuhan, walaupun gereja kami tidak ada salib di depan, tidak ada papan nama, kiranya gereja kami dapat Tuhan pakai untuk 큰 교회가 penginjilan. 하지 못하는 부대를 살리는 이 운동을 하게 하옵소서. Dan biarlah gereja kami juga dapat melakukan penginjilan yang bahkan gereja besar tidak bisa lakukan. 여러분 가데시 신학교를 기도해 주세요. Untuk itu berdoalah untuk KDC, 이들이 STT 전도 KDC. 제자로 세워져서 전 인도네시아를 살리게 될 것입니다. Berdoalah untuk STT KDC supaya benar-benar dipakai Tuhan 여러분, untuk penginjilan. 토요스쿨과 방과후 학교를 해서 기도해 주십시오. Berdoalah juga untuk Saturday School. 우리가 2월 달부터 이제 다시 시작할 겁니다. Ya, dan juga bimbel di Karawaci. 그것에 kita 우리 doakan. 아이들이 말씀으로 자라고 믿음과 실력을 갖추는 현장입니다. Supaya melalui bimbel-bimbel ini 이 일을 위해서 여러분 기도해 주셔야 돼요. banyak anak-anak bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. 우리 도단 미션홈에 우리 제자들이 자라고 있습니다. Di Mission Home Dotan juga ada murid-murid Tuhan 이들이 우리 교회와 함께 귀한 사역을 하고 있습니다. yang sedang ikut melayani bersama kita. 또 때가 되면 이 아이들이 또 목회자가 되고 또 귀한 응답을 받아서 각자의 현장으로 가게 되는 날이 올 것입니다. Dan mereka juga akan pergi ke tempat ke ladang mereka masing-masing. 우리는 기쁜 마음으로 파송하고 또 함께 할 것입니다. Dan kita juga dengan hati yang penuh mau membantu mereka dalam pelayanan. 하나님이 행하시는 큰 일, 그 새 일을 우리는 기대합니다. Kita akan menanti-nantikan hal yang baru yang Tuhan akan lakukan. 여러분 kepada 우리를 umat-umat. 구별된 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Tuhan telah memakai kita dan memilih kita sebagai umat-umat. 기름 부음 받았다는 말은 구별됐다라는 거예요. Arti dari diurapi adalah dikhususkan. 에베소서 4장 21절에서 24절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Efesus berkata, 썩어져가는 구석, 옛 사람 벗어버려라. lepaskanlah segala sesuatu yang kotor dari 언제까지 그 daripada 추악하고 더럽고 그 과거의 삶으로 매여 있을 것이냐. Tanggalkanlah manusiamu yang lama, semua kebiasaanmu, nafsumu yang menyesatkan. 너희는 성령으로 새롭게 되어라. Tetapi kenakanlah manusia yang baru.
하나님이 지으신 새 사람을 입으라 말씀하십니다. Dan kenakanlah manusia yang baru yang diciptakan Allah dalam kehendaknya. 여러분, 새 사람을 입는다는 말이 무슨 말입니까? Apa maksudnya mengenakan manusia yang baru? 갈라디아서 3장 27절에 더욱 구체적으로 얘기하고 있습니다. Ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 27. 누구든지 그리스도를 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입은 자다. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 아멘. 여러분, 제가 여기에서 옷을 다 벗고 빨가벗고 돌아다니면 어떻겠습니까? Menurut Bapak Ibu, bagaimanakah saya jikalau saya tidak pakai baju telanjang di depan Bapak Ibu? 얼마나 창피하겠어요. Sangat memalukan kan? 저도 부끄럽고 여러분도 Saya 부끄럽고. juga malu, pasti Bapak Ibu juga malu. 근데 지금 다 옷을 이렇게 입고 있으니까 멋있죠? Tapi karena sekarang saya memakai dia semak baju insan seperti seneyo. ini, saya terlihat keren bukan? 이 옷은 우리의 허물을 가려주는 겁니다. Dan pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat kita. 여러분, 한낱 이런 옷도 우리를 아름답게 만드는데 그리스도의 옷이 얼마나 우리를 아름답고 영화롭게 하겠습니까? Sedangkan baju-baju yang fana di dunia ini membuat kita terlihat indah, apalagi Kristus sebagai jubah yang benar-benar membuat kita menjadi ciptaan baru. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu 당신은 sama lain. 그리스도로 옷 입은 자입니다. Kamu adalah orang yang telah mengenakan Kristus. 아멘. 여러분, 성령께서 여러분 가운데 역사하시기를 축복합니다. Jadi kita semua telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 낙심하지 마시고 Janganlah kita khawatir. 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Peganglah iman dan melangkah. 여러분이 보내주신 기도 제목들을 가지고 매일매일 기도하고 있습니다. Dengan setiap pokok doa yang Bapak Ibu berikan, saya mendoakan setiap hari. 아직 기도 제목을 안 주신 분들은 오늘 또 주시면 됩니다. Yang masih belum memberikan, bisa berikan hari ini. 하나님의 역사를 보시고. Lihatlah kuasa Tuhan. 어떤 분은 기도 제목이 이만큼 길어요. Ada yang doa syafanya panjang sekali. 그래서 제가 좀 줄여라 말 안 했습니다. Tapi saya tidak minta dia untuk disingkatin. 아, 이분이 올해 응답받을 게 많구나. Saya hanya berpikir, oh pasti dia punya banyak yang banyak jawaban yang dia butuhkan di tahun ini. 하나하나 더 자세히 기도합니다. Dan saya pun mendoakan dengan sungguh-sungguh. 응답하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan akan 하나님 menjawab. 바라보시기 바랍니다. Dan saya percaya Tuhan akan memandang kita. 여러분 환경 때문에 속지 마세요. Mari jangan tertipu dengan hal yang ada di dunia ini. 사람에게 속지 마세요. Atau dengan orang-orang yang ada di dunia ini. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 하셨습니다. Darah Yesus Kristus telah menyucikan kami. 이제 우리는 하나님의 백성으로 그리스도로 옷 입은 자임을 믿습니다. Semoga kiranya Tuhan kami telah mengenakan Kristus sebagai jubah baru kami. 날마다 승리의 길로 우리를 인도하여 주옵소서. Biar setiap hari kami hidup di dalam kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 우리 다 일어나셔서 Mari 하나님이 지으신 새 사람을 입으라 말씀하십니다. dan kenakanlah manusia yang baru yang diciptakan Allah dalam kehendaknya. 여러분, 새 사람을 입는다는 말이 무슨 말입니까? Apa maksudnya mengenakan manusia yang baru? 갈라디아서 3장 27절에 더욱 구체적으로 얘기하고 있습니다. Ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 27. 누구든지 그리스도를 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입은 자다. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 아멘. 여러분, 제가 여기에서 옷을 다 벗고 빨가벗고 돌아다니면 어떻겠습니까? Menurut Bapak Ibu, bagaimanakah saya jikalau saya tidak pakai baju telanjang di depan Bapak Ibu? 얼마나 창피하겠어요. Sangat memalukan kan? 저도 부끄럽고 여러분도 Saya 부끄럽고. juga malu, pasti Bapak Ibu juga malu. 근데 지금 다 옷을 이렇게 입고 있으니까 멋있죠? Tapi karena sekarang saya memakai dia baju semak insan seperti seneyo. ini, saya terlihat keren bukan? 이 옷은 우리의 허물을 가려주는 겁니다. Dan pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat kita. 여러분,
한낱 이런 옷도 우리를 아름답게 만드는데 그리스도의 옷이 얼마나 우리를 아름답고 영화롭게 하겠습니까? Sedangkan baju-baju yang fana di dunia ini membuat kita terlihat indah, apalagi Kristus sebagai jubah yang benar-benar membuat kita menjadi ciptaan baru. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu 당신은 sama lain. 그리스도로 옷 입은 자입니다. Kamu adalah orang yang telah mengenakan Kristus. 아멘. 여러분 성령께서 여러분 가운데 역사하시기를 축복합니다. Jadi kita semua telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 낙심하지 마시고 Janganlah kita khawatir. 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Peganglah iman dan melangkah. 여러분이 보내주신 기도 제목들을 가지고 매일매일 기도하고 있습니다. Dengan setiap pokok doa yang Bapak Ibu berikan, saya mendoakan setiap hari. 아직 기도 제목을 안 주신 분들은 오늘 또 주시면 됩니다. Yang masih belum memberikan, bisa berikan hari ini. 하나님의 역사를 보시고. Lihatlah kuasa Tuhan. 어떤 분은 기도 제목이 이만큼 길어요. Ada yang doa syafanya panjang sekali. 그래서 제가 좀 줄여라 말 안 했습니다. Tapi saya tidak minta dia untuk disingkatin. 아, 이분이 올해 응답받을 게 많구나. Saya hanya berpikir, oh pasti dia punya banyak yang banyak jawaban yang dia butuhkan di tahun ini. 하나하나 더 자세히 기도합니다. Dan saya pun mendoakan dengan sungguh-sungguh. 응답하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan akan 하나님 menjawab. 바라보시기 바랍니다. Dan saya percaya Tuhan akan memandang kita. 여러분 환경 때문에 속지 마세요. Mari jangan tertipu dengan hal yang ada di dunia ini. 사람에게 속지 마세요. Atau dengan orang-orang yang ada di dunia ini. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 하셨습니다. Darah Yesus Kristus telah menyucikan kami. 이제 우리는 하나님의 백성으로 그리스도로 옷 입은 자임을 믿습니다. Semoga kiranya Tuhan kami telah mengenakan Kristus sebagai jubah baru kami. 날마다 승리의 길로 우리를 인도하여 주옵소서. Biar setiap hari kami hidup di dalam kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 예수 그리스도의 보혈로 해방받고 kiranya hidup kepada kami semua dan dibebaskan Tuhan, 그리스도로 옷 입은 주님의 백성들 머리 위에 dan kepada setiap umat Tuhan yang telah mengenakan Kristus. 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.